So guys, good morning sa tanan. So for today's video guys, nag-andam na ko daan guys. So nagdala na ko dag sundang kay managa ko og saging. Kaya mong lungagon. Kay dire guys, ulan-ulan man, so wala man ni snack. So ang kung baton karon managa og saging, ngita og saging, yang lungagon. Para isa na ginamos guys. So finally guys, nanagita sa ato ang target guys no. So dara tong tag-unon guys oh. Natong tag-unon guys kana. Lami guys, gulan og ginamos. Parisa ginamos guys ba. With sili. Sus, kalami na kaya na guys atong tag-on guys. So karon guys, natumba na gid na to ang gitaga guys. Oo. Lami na kaya ni guys. So karon guys, aron dili ni masayang ya ang punuan, ato ning putlon guys atong anon, tula sa manok. So guys, please like and share to my Facebook page and YouTube channel. Bye bye, salamat.